বিশালগড় রাস্তার মাথা আমসানি পুলিশ কনস্টেবলনি নখক সবাই সুখ্রুব খলাইজামানি পাটিমুঙ্গ চাশাল হরক খরকনি বড় রকন রমখা বিশালগড় থানানি পুলিশ বরকনি মুং গোবিন্দ দেবনাথ তে বিবেক দাস লাই थांनाय सांग्रंसाल हर बिशालगड़ रास्तार माथा आमसाइनि पुलिस कनस्टेबलनि नखक सबाय सुख्रुब खलाइजाकमानि पाटिमुंग चाशाल हर खरकनि बर रकन रमखा बिशालगड़ थानानि पुलिस बरकनि मुं गोविंद देबनाथ ते विवेक दास कक्तिशाला बरकनो दरबार नगर टिसाका पुलिस कक्तमाओ साइमांखा बिशालगड़नि रास्तार माथा आमसाइनि आनंद मेलाओ फाइनाय खरकसा सिखलानो बुतो खलायि रहरमानि पाटिमुंगनो कितिंगै सांग्रंसाल हर चबा खरसाखा रास्तार माथानि टावरपारा आमसाइ बुतो खलायि रहरजाकमानि यागोल काइचिनि बाइक ते खुंनि बोलेरो माल खुंबाइखे बरकनि गामिनि बर रकनो तुबुवै बिशालगड़ रास्तार माथानि टावर गामिओ हाबै खरकसा पुलिस कनस्टेबलनि नगो हाबै नकनि बर रकनो बुतो खलायका ते काइसा आमसाइनि खरक थामसि सिखला रक सबाय सुख्रुब खलायका सेमनि नखक आबो हाइके न गानागिनि आमसाइनि बर रक सिकाङै फाइखे बरकनो बुतो खलायका अथेमरां रक पाटिमुंगो सागो दुखुमांका बोरै रकनो खबै खरक सिबरक पाटिमुंनि यागोल सागो दुखुमानाय रकनो रहरजाखा बिशालगड़ साखाम नग पाइथागो अ पाटिमुंनो तैयै खरक सार बर रकनि मुंगै बिशालगड़ थानाव खलाइजाखा एफआईआर कक्सिलसा मुंमानमानि यागोल खरक सारनि बिशिंग चाशाल हर खरक नै बर रकनो रमखा बिशालगड़ थानानि पुलिस সম্ভবত আপনারা অবগত আছেন ওই গত 17 তারিখ রাতের বেলা ওই আমাদের বকুলনগর রাস্তার মাথায় একটা ঝগড়া হয়েছিল গ্রুপের মধ্যে তো এটা নিয়ে কেস এবং আমাদের বিশালগড় পিএস কেস নাম্বার 87/23 ওই কেসেই গতকালকে রাত্রে দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাদের নাম একজন হলো গোবিন্দ দেবনাথ আর আরেকজন হলো বিবেক দাস। এখনো পর্যন্ত কজন গ্রেপ্তার হয়েছে? এখন পর্যন্ত 3 জন হয়েছে, আরো হবে। যারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা মানে কি করা হয়েছে পরবর্তী? তো তাদেরকে আদালতে মানে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে মহামান্য আদালতে। গতকাল যাকে আদালতে তোলা হয়েছিল বর্তমানে উনি এখন জুডিশিয়াল কাস্টডিতে আছেন। बरकनि मुं गोविंद देबनाथ ते विवेक दास कक्तिशाला बरक खरक नै नन हांखर दरबार नगर टिसाका पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।